بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بقلوبهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المارد المطرود اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجمعا مباركا سعيدا، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما، إنك ولي ذلك والقادر على كل شيء. ثم أما بعد، إخوة الأكارم ويا أحبتي في الله عز في علاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا المن والعطاء ويا ذا التجلى والجلال وغياث المستغيثين. نسألك التقى والهدى والتوفيق والصواب في هذا المجمع المبارك. بدين وأني على فلا أني على نكبولا أني على بركة بولا أمصر منفع أمر فيه على رو مامين يوم بريين فين بريدو فولي على علينا تيدي ربول يا بولا من مقو الإله تي تبقول كل تويتر على لأن تيدي لا إله إلا الله كتي بريدان نفو الله سبحانه وتعالى تو ويأكل نقولو أكل الفتاني ندي على بدي نعم emusutina emasrona lulu somadala kubala tumaini kumrandin toli alama kasuba uteke ala konde uteke bade nyama uteke akilin pitali toni da sawuli toni ndo Allah tubawuli ya forate ni Allah halalka toni fasadalite susulu ko ana malikal ko ana fulay ko Allah tubawul ko Dieu anglais ko God obey kuna kan di ala tatu di basito ala e to yemen de wuli Allah iti sa pasa ko ni ka be mo de masikaw
ni ya fɛ k'a surunya o fasali la doni o de ti di an ti ya ala de n bara sɔrɔ ala ti ya o la ilaha illa hu o tɛmɛnen kɔfɛ an bara seliya kila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala la jɔn kɛlen kaban ka kila ma ale ala diyanan ko k'a ye na o la s'an ma a goyanan ko a tɛ min fɛ k'a kɛ n'o tɛ k'a fɔ n'o tɛ k'a taama kɛ n'o tɛ k'a minɛli kɛ bolo la ko ka ala s'an ma ko k'o bɛɛ to yen kɛ min kɛra o sabu di o de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ɲɔgɔn ma dan ala bolo ala saya kɔfɛ ɲɔgɔn fana tɛna na ala mutum abadan khayru man hamida Allah wa sabbahu وخير من حمد الله وكبر خير عابد لله سبحانه جمنا دكلوني كوكا منك على بتو كسارو جمنا دكلوني كوكا منك على تدو كسارو محمد أمر على دليل ككشي النما سرطو بلا دلنا كجدي كدي كباري معلومك وتبليغ عمبلي mbaray be ko sinama ya fulida kala se ay be ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fulidi be bra ko bo sinama yololi ay ma ko tala ni yoro suni yere ta ke fo men ko la kribi fabarado mo sema hankili do ka be salamu ni ka assalamu alaykum ko te ni si fulidi assalamu alaikum dole koko folitali que c'est une salutation étrangère qu'il a qu'à faire folie même alayhi salam mulonna Abu Bakr Siddiq le folo de naka ko assalamu alaikum ya rasulallah akafulla min akaban ka fonya laka ashra kontan ala baratandima o ko fe Umar ibn Khattab donna وفنان كفوكو السلام عليكم يا رسول الله كلا كفو فنان وعليكم السلام ورحمة الله كو يشوهون كو موا وكو فدو بلنا على عثمان كو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا كفو فنان لك ثلاثون كما كو فيسا بل سيرا كلا ما ينكر ko kila Bakr Siddiq donne ka fo ko tam ubratan soro Umar nani ka fo fana ko bra mu soro Usman nana ali ko fe bra fo fana ko bra bi saba soro ali men soro nate munne odi ma soro ni munne koso ko le barayi men ka fo assalamu alaikum ala nay ibrahim men ka lamine ye wo ka fo ko alaikum assalam wa faranda nay ibrahim men ka fo assalamu alaikum wa rahmatullah kadanya kelilla fulamanta oka ibrahimwa ile men fanan ka lamina yo ka do ka fuli ke nyama ka fanan ibrahimwa men fanan ka fo assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kadanya fo sababe fo o fanan ibrahim bisa o bena wulini kila la hadisa kelin ko so o bena ni ka akuma kelin tunyanteya o munedi كل أمتي يدخلون الجنة إلا من هذا كم من تنبه على تميب ويلو بيدي دو أرجنا فوني من كيبا سابقوا أرجنا على الديا أرجنا هيرا ميين كونو نما ميين كونو جسوسما ميين كونو كورتالي ميين كونو جانكروتي أكونا لا سماني كهو كمسوبي ورم لا نكيل نوتا نفلا ويكي كيل نابيسا ورو كلا جوي بنا كيتو دنا يرو كمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من كيبلا تسلا كل كلا تا ما فلكم وباي هكا يسرون دينك أنكوني ففدن فوني ويجدي من كافو كامبرا بلا كلا تاكو أمبرا كامينا كاكانا باتو كسونا نباتو كو وبراسو كاتو مارجينا من كوني ما في كلا لا تسلا وبري بام كونتي دو مارجينا من بري بام دي كوي جارجينا ولا كاسيا جمانا لكون ambeli misri la je salla ngala makotayla tasbiya jayi mo se mambulo ala makotayla kursi bele do ni do ila ala makotayla fani bele gram bubu do igana idina nan krije bay ko misri da ala makotayla munna mo fulli mo fufulu
ala ma koy menu la wolle ahlu sunna wa qassatullah iso na ma so la ko le bolo lawli ala yere braban son nawo mo badenu foli o konakri hali yeye abrati yero belo atinyani ambra ya mande katabi konakri reka ba doy barabo ya goma ko ka fo nko kando joyi ma ala jo sabati subhanallah dawa donc ki kaya wala kambe duma alanye kante men kafsa dudi na arabu kan ko ni qur'ana jini wolero ko anye dina sariya na taman ka ben qur'ana kan ro wole arabu kan o barake sabudi do yere bara salil daminate ka to sallama ni kakando Allahu akbar ala le kabo tandobe ala ye foko wasis fatiha danna abaka bidino ko ala le kabo abila wuli ko ala tole mo la be batando mana kan dante abake voli ki ala ko jo ya ilma munne jo ala quand même fo salamu alaykum fo ki son ka woni ke ni ki yere ke raciste di kito fola ibrima kito dargina ala ka kambela atuma la ko man ka kan yi aka no ala tumulo aka lon ko anglais ko français yi chinois muso men ki dala den wati doro ko wati be ko silama ibraha silama ibeni na ma ko muso tekela ay mamidi chinois ibeni na ma parce que actuellement il y a plus de 50 millions de musulmans en Chine. Chine oui barawa fadu nay hankli wati dola ko ka munke ko ka almamil nomi muso ifanando men ka taruku me men bra karano te bra la me do ila tamanya men kan date blaro ay ka misri lo ka imamu nomi muso kelyo ye muso li afwa ko muso ito dana kelyo to dana ko taro munna ko civilisation teodi munna ko droit de l'homme teodi munna ko muso imita ni sora ita hakke sora salama yaro fo kan be basan nyon do ma fsadu akera shi muso folo men ki ban yero lombali muso folo men ki ban ku wilo ken nyana ko mo la sali kela fo ki yamolo na de wulu aki bano yoro wulu la mi wulu fo yama kamana ko men kere ya ali wa mo yima ni gaido nya ko anda temto gan balenu ani so salama ya tam balam brasiya jani ka kuma damina ani mo bay de folo le munu kala sebele de na men kuma to te anan gbe ni te man ka kando de mais yeme folon ko ni lana la adidu ntolol do nyaayere ma be ka fani jamana bana mais am bara modi ka fani be li anna wala day bor la men ka mi wole lindi al ihtifal بعيد الرأس الميلادي أنا ولا دا يبور له لكام أنكرمولو أستاذ تراوري باكا بمالي على سيبركا وتمري من فنان نارو كوفي أستاذ عبد الله كويتا على فرنسي بركا وكوفي الشيخ فوزان سيلا على فرنسي بركا أي بيك موضوع حكيت أي كفيل فوق تكون سنهكنا سيكوننا abe tunya no kendela mali ne ka we nyame ka ay ka fem fo ay ka nali kuma fosila ko ka mina ka ke an kan banguma o keto jihadime na silama o keto halakime na silama o halaki o dole ni dinne lam mawdu e borla wolika o mune di même les fêtes qu'elle a fait d'année fête fin d'année fête abarake malo ya disna makundama wati ndo en 2014 dina kunti mentoye ko le seigneur Robert Sarr bani tawra ko mon seigneur c'est le seigneur mais jamais plus jamais de dire mon Seigneur. Il n'est plus mon Seigneur, une simple créature, un simple faible. Même si vous y calmez, n'allons qu'on ait aucun mari, abada, fatin hankli do hankase jete yauma. Oro, le Seigneur Robert Sarr, 2014 la Nara a une plainte. Parce qu'actuellement,
il est parmi les grands leaders, parmi les 5 premiers grands leaders catholiques au monde. Anyo watu kudini mendo tinya. Dunya kabe beka catholique bonda. Mo lolu men kofoto. Mo lolu men kataka ke papudi. Lagine kado senya robibi. Dondo wala he wallahi lagine ka o hera bale da mate. Lagine ka ni. Ibu kuma me kandi kapes. Apo ko do wala so amba ni mare ba so ni yani. Mo la ante. Ile na bana ko ko na la ko ni. On est dans la plainte à Bolo, de Vatican à Saint-Boutoulea. Quand on a plainte de Alpha, quand on a dit il est Islama, il est Alpha Condé. Et le premier ministre Islama le dit, et le gouvernement complet, la plupart, 99% de tes gouvernements sont tous des musulmans. Nanine, quand il y a Simala, Alounia, catholique Bonda, Betoro, Dunyakabeka. Alpha Gomu, moi, on est prêt à suivre. Continuez le 24, le 25, le 26, le 31, le 1er janvier, avec Kilenas, la Madena, quand Katignali, qui est Yamanami. Ko Braké Maloyadi, un catholique Kundayam, catholique Bramaloyabi, Abraké Kumajidanie, un Yoliana à l'Italie. Ananene nelekeni délégation koutigi car la seyma ili akakonde okeni samena mobina ni mokile ay be bonora niro ay wato kasa koy wato ay la fin d'année fête kenya. Parmi les 41 personnes, il n'y a eu aucune personne catholique. Mon masora ido catholique de mendo avec kafri avec samedi. Soro, plus de 27 personnes, Ulbewara Kabonai Niro, Diro, au Fanankera. 2012, Alpha Sissankouda. Moi, Animo, Warom la Ulbebo de Niro. Ulbe Fanando, Aïkama Feneslama, mais Islama de Trabelli, catholique qui est Massorairo, entre le 24 et le 1er janvier. Otamini, comme Loulou, Aïka, il est Sebesron. Sebesron né le 30 décembre 2013, quand il est en Amérique, Sebesron, il y a fait Amérique, il y a visa sur Molulu. Quand il y a Boka, il y a Kadunyala, il y a Sawa, il y a Mafoni qui a le 31 décembre, quand il y a Sawarankan, c'est là. Il y a Kaima. Il y a Kawadu, qu'on a créé aéroport, Pamba, à Bébon Ramiro. Otamini Kofé. Donc il a l'antignon d'Alade, Conakry, il faut le remember, que Kamayin, et Taouya Afwa, Aïwala, donc il a le Beware, à Oufankera le 31, entre 31 1er décembre. Gama Bek il a la quoi il wato Mkeria, Aïwan très Mkeria, quand wato fait d'aller faire Keria. Ouwa, moi-même, il y a plus de 31 personnes. Place urbaine. Place urbaine. Aïe, Oumoforoba. Comment tu montes quel menu pour l'aïe Niro, Carben le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, jusqu'au 1er janvier, à Bess la Madénie. Guénéa mais qu'elle a Yamana Koro, Kata Bima, ha le 31 janvier, Badabe Braké Manigidi, pour la Tibadi, Abe Manigidi. Guénéa et qu'elle a Guilero, Moussola Koro, qu'elle a Koro. Katab le 20 décembre, le 24 décembre, le 31 décembre. Aïda, à partir de 10h, tu payes 30 000 pour la rentrée. C'est gagné d'eau. Aïda, plage, nous connaissons Bada, la Iwala, Yukolewa, mais Naïma Kolon. Et bien, qu'il y a avec 30 millions de d'eau. Et bien, nous connaissons consommation obligatoire. Aïe, même Minatia, à quel est waouh, Bandigide la Gili, waouh. Parce que, mais il y a quand a été Slamaya Fali général et Kai Balou général et Daye Balouina, Balou sur la générale Mousso Dara Kumali, Aïla, slogan Kumali, waouh! Abaka et Mendouman, waouh! Waouh, Kumao, Dunia Kawole m'a fait comme Kumao Duman Bandi Moussonier, avec un J d'auto là, la waouh! Waouh, quel est ça? On a créé actuellement 3500. Mais l'île de la plage, tu payes 10 000 francs. Plus de 30 000
il est quel est woli il est muso men dont ay bena colon au fana 30 000 plus 30 000 ce qui fait 60 000 plus les 10 000 pour toi et les 10 000 pour ta copine ce qui fait 80 000 deni ne do nay men sima jate entre 9 ans 7 ans à 100 ans lolu men ma fuilo dinen di wilo ka muso la kuluyi de muso di wilo ka kela kuluyi muke denke falandilo ka muso fala makuluyi men kan kata mi muso ni kete sutra broma ayo ke bero e giro kona kirigi kata le 1er décembre hanka wapa gefe fe kona ke maganga sabamu na mani jiba sana oye tinyali dantoli donc kilibar la botte ya andini tiela donc limena ko ka denu mara kayilo ala kula ay bakke samoronga anu brayan don kilibra ba ko fiston den men yesan lolu sanani yo den men din su men trayan kuna yo wala yo men wala pitne men wala wali donc kilibra ba wulu fana nye ba wolte se wala boîte dancing la ay baro fana tana ba ko fiston yo woni birbiri tato kunna donna da kum friviri gena yebal watim na kum rasule e ma ko na krik karam dem be kum tinyani na tise kana ba mu na kum friviri ko we wo betinyali Robert Sara wo nara wo ro kana jasri mala na fama kebre alfa ko ne kasi baraka mo kira ayi nara ka wo le fo afo alfa yero men do ka kumbini yero men hanka kebo ala pale ko ma ko no parce que mon alfa islam ni tinyali fenfe keninti na fara ko sila mal leninka aba fo dunya kabeka ko fa karsa ya la Guinée mo gatini mbarwatoro tinyali sunu mbarwakay ko be keni kaytolik la ay fanana idi lombele ay la sali lombele ay la alabatu lombele akan kiyere bado ala lommena lombele alu ma ko juke lungodo mais islamal ko juke alu momenke o barake adunyama do yadi kay kunaji awani taraki jesel malal fa wudo maloya dante abes lamadi slama fofo idenu ani ya ko bele ganga fudu te dia boya dambe kande fudu ye dia boya ka menu ka wole ala yesla nye joluti menu slani ala nye wole kan kam so fudu parce que ni masla ala nye ite se musulo la kula ni masla ala nye ni kam so fuda e de soro den wo ite se wo fana lo ala kula jon kan ka den soro jamana ni kono jon kan ka fudu ke jamana ni kono wole modi me islam bere islam jon di me islam ala atomo fofo ul mankan ka sila ul mankan ka fudu ke bamuna ay ba fudu ke aliendo la kafiri ala sosola leka be jote fudu do manna wala dai bor la wuli kan fefi madana mulki mabaya dani uriga fefi sini kuna entre yan à partir de 22h an ka somme damina ne na ko mo fati ko so basil libre bayino mai yawote akoko sirin denne ngo o ikela sirin bana ya ko on ba ya ya bana ya mole na juma ida ji bana ni ngo ba do tawo way kana mulo ya saruna sirin 2016 jamana kanti aka flambeau flamanta yesana $20,000 afilana yesana $20,000 Santa Mini 2018 aka flambeau $20,000 flambeau filana $20,000 anna wodi tiba bele doya aka flambeau kelen Santa Mini 500 millions de francs guinéens millions Cameroun flambeau kelen kate kaman kambo katabla fe o bansan ko 100 millions Cameroun o kera la Guinée a même kake anaba faba abemba luba beslamadi abesla même vrai ka besla wole anamo ba fenfe tamini dawala kase anamo ba ma se fawzan ayika fenfe fo dawara betre tunyali mais tunyawo aka jahadi men nasama halaki men samanto kana la se jamana manne wole gambe ka fo ayika séminaire de kanguna séminaire wona ka tono men soraro wo séminaire torali adoli ni mbabo en dugo bana dina ki ta fa ka tono men yaro amra denu la bla amma ko tayda amra denu la bla amma ko talula ali yesla kunula
Conakry tente yoro ibra boy mbara me hali yam fana ya à partir de 20h il était amené ni mo bele di no ta yi minaki kila dombongo ay mami donara 2008 là 2008 de dis wat la sera contre la tannabawo imam bele doni na boni yoro do fiya nda to ko la salama ma so ana agiani yoro mendo ana musoli na ni mali na muso tise gi ala yoro bele muso tora ala mo ibra ali fana ya ala mo ibra ina ni treful la abraba safu salla aya fe kawa bo muso ma we matam abora sila do fe bon fi we yoro do bon fa ya ko to gbe si c'est beau ayra to ya gonga yoro ne ko si c'est beau ni adama de meni wala si c'est beau man kapse we do mais sila le mo le ta sila menka anara ka se sila wele ma de muso mo nani nara kei ke korba kan kala do bon ko ka sule ka do la ka ke sule ka ku sule ka bo hankilika ay la miria e fe man ko di se tabla keni muso te aka beke ke boni subasali ko fe ay ka ke la bo ka wala be fo mano ya o mo ibrana ko fa karsali tiya wodu se ke kera sabuda yere maka yere fa ti sabo imam ba muna andinu Allah bala wali men lalanka Filicia mayen ay mamil bolo misri ko an noli gani ye boy bara le imam ka wase misri la ye tablam so kolon ni dem so kolon gete men akasia ay simbara li kerema ay kono bara li kerema ay nyawuli ay beke iba ke tabla le anjira tasabe ko imam wi lo mira ko no Allah akbar wol foto ina rakabla nyana fitri men ga arakan nani da arakan sabada da genani no da na kebre muna de marabaliya ubarake sabudi foka wase albamil fanam ma misrila foka wase batu fanam ambalelu ala ere kuma kan siyama namulo an kan kamen ne se an nyoma ala be so bama an yisilam la ban ko juyanye an yisilam kilaka to masire menu yiraka amantunula kuni ka wodoyen kela qali ya lan ko wallahi billahi tallahi kullu balum rasuliya bibi mel tori mutu mem malen kene mayaka ke ka blagbero obradoya ko maloya dina bushi musoila maloya dina bo musoli nyadala ay tesla na monya ay temoli la moma memba ideali o le kela memba ideali o le fola kunu musolu ayitre jile minna tente Conakry muso famba almeni wala dondia meni wala makila meni wala restaurant na abara interdit tente dorole minna mutu jino e ba fo de musolu yebi kondori fanta le de fanta boati kele yeni mi saji ko boati kele ate o be mutu dolo kay kunu sule o wala dana jamana munkera o sabudi dem falu e ba kuma ala ba amra sa telero dem falu ale ono ko da yus dem fara kulun den nara kulun mo kurun weyden wala ya fara ko ansi amra sa telero e kile pili sena telero ala ka tele kile menda anu ya hante wala ngonani ili ta tele ala soso tele itunya o bani ay breze o telero ande ma fene slaba ka ali sandala la nya dem sandala de romtu ambe kile naye moye den soronali ni sera wati mena ayilo ngoro wote woli nye sera wati men kroyaba na wati men ntese mutu kangba kawani ni nyebalo yini ntese nkade mesra ka lamo konyuma weyese ilo lan na koyikoro muso anike ayidi sorona ka ben wote tele na ande ni sandala de lamutu de wala de kawa gini kilensa loro wa kema bila ne wote wa kema wa bilu adwa ceinture kilensa 50,000 adwa body kilensa 100,000 adwa suli kilensa 300 à 400,000 dépassement de doli
mais moi ceinture sanamuna sai ke tok iya fe ka kursi man do ila kursi o kana gi ka be ka wole de ba ande ne sandala men nabi wole ale wala kursi wala bonna kursi yi la bulu ga makote e ba ko ka la ba to yi an bana wati yo sandale ali wati ta ay ka sandale da komva ni bolu mana ni ne mamadi kelen ne ma kondisi ko lay ne ba ko yalo men da te sele amma sen na kursi ko yo men famen ni sele ko kursi me na ma se yo ko nga gi men sa ma se yo ko nga sentir man sa ma se yo ko wodi de do ngili ndidi ma se wo ko wati men do ndi se ay jama ko ile mfa do tan na te sai ko wo sandala le ro wati be hande ni bolo jamanya ayu adem falmi mama tuta badinu alla kilaku sallallahu alayhi wa sallam mimma rawahu al-bukhari rahimahullah an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta إذا سلكوا جهر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن كلا الحديث اللي انكرموا لي نمينا بيقالو حديث من سهني كلا كمان نكالي بخاري فيرك على كالي أقولي كلون دوبنا سي أيدينا بلا يهودية لسلاكو أيدينا بلا نصارى المولدو لسلاكو من براتونو سلاما ay badon wo la ifana ndi son ko don wo la hal suluku le ba ko fe la ira kay la di se do ne ko no kila se ro sahabal ko ko al yahud wan nasara ikaye ulma ko lawati baselo men no kandi na mbila ul fanan ko ay badon wo men na kandi do ko ni wote mo jonne mutu kila ko nya alayhi salatu wassalam man tashabbaha bi qaumin fa huwa min momo ibi misali ya menula ini wulle sarakele ayini wulle ke to sarakele tarakiya malo iba silama ma fenan bi silama dem sey ma fenan bi da ko silama den dunya ko na ala bara be kafirite nay kan abdul jalil maynika ko yin sila lagine denu lafra ka be ay sinyama dina kenyama nke to ala fara la nyama ka yitulu malo et bien, il y a 95% des musulmans ne bara wuyali 95% des musulmans wuyali tu nyate 95% des musulmans aïla fere Kenya ala ma fere zoga 95% des musulmans aïla bato Kenya ala ma fere misrilla 95% des musulmans aïla fadiya botanya ala ma fere Tritibaïka 95% des musulmans ay la barada be kele kina la makana la kele ngana ko 95% des musulmans 95% des musulmans amansali barla ya makalu ma bene 95% des musulmans anoni kela la bara ya makalu ma bene mo te dina sala bi foli lega alle kena mafedi kaslamaya no te legna ka hankili mangbew legna ka hankili no manni legna ka la ko be no manni wallahi momo makesa budi ka dina robasi ka pietine ki sen lo ka semra momo makasa budi foli ko men dan na bodo ko sadi muski ko 95% des musulmans awani ni la tala le ni ya ko 90% des ratis des hati non religieux, 5% des catholiques et le reste 5% musulmans. Alors ma belle et puis 5% même pas hum ahlu sunna wa qasatullah. Men ne kila tasila ko wolle islam belle do atoy ko bolini iki so kuma wonne ma kote imi so ma kote nyetu nya belle ke tunya no ke la mambaro do mayeti momo ki ban ala la kila la silama ikeni yere ke islam belle de mutu bi munedi silama ko 95% des musulmans en abarada ma fene den la demuni Kenya anja jantoro télévision yere ma fene wati anta jantoro moba barasi maya sura han sambi woro na sambi se akakoko lo 200 ans 200 oro 200 lolu ga weno muna
ke koroba di si tele la muso koroba di si tele la ama mari valandi sa le tele gelena ay be nya be ni jatola jato kela luma dia ma belena wati ni mbasada ko kali ali mi fike mi tel commande bala bol deni ya ke koroba la kulum ni tabola ndama fene dinen bala ndama fene pi fuite parce que ay kala wulle i b'a fɔ n ye ili kɛ kɔrɔba ko n ye télécommande ɲini ko k'a bɔ a la n t'a fɔ ko n tɛ n t'a kɛ n tɛ n t'a kɛ i kalan ko diinɛ de tubabu de ye mɔgɔ ju le di an ju la ye di kɛ kɔrɔba sini a y'a ma fɛnɛ na bari tubabu wa ɲale o di a dowa piscine na a ye ko di yan denfa ye benba ye denna ye mamare ne ye den de a bɛɛ lakolon musokɔrɔba silibu doni o la kɛkɔrɔba silibu doni o la den n'a fana silibu doni o la den fa fana silibu doni o la a ye den misɛnnin mɛn olu bɛɛ silibu a ye bɛɛ ji kelen dɔ k'ale y'i bɔ la civilisation de o de an den du y'i bɔ la o ɲa de ma bi kuna sini kɔ mɔgɔ bɔnɛra ji rɔ plus de 17 morts a bɛ guinéen musulman ko a ye waatɔ wodi ɲini di ya tubabu la mun na parce que a ye ma lamɔ lamɔnya ɲuman ɲuman kan بدني الله كلاك صلى الله عليه وسلم على يديك صلى الله عليه وسلم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال في موضع آخر في نفس السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم كم وركي كافر دي موموكا على سيش ديما سبا ali men folo ya ko grafunya apo kendo amina grafunya apo kendo amina ala bele ba Marie Jésus Christ et do awla mina grafunya apo kendo amina momo ko fo kimra ke kafri ngane wodi mo balu ngante ala le kayi suratul maida على عالم على كلمة بنا كفار السورة كلمة دو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم مومو كيتيو كارولاما كافوكو على أدولي قال ديني إيسا دي مريم كدم سرا في بركة كافرين على اللي لقد ولام للقسم وقد حق توكيد على يربرما بامبا كالا سباتي أن كنا kala sabati qur'ana kono komo mo ka fo ko ala dene isadi maryama ka deme soro puis baraka kafiri ayeti nyale momo ka 31 fetke aka 24 fetke aka 25 fetke alors ka le premier fetke feti o bela dene ke to la woni mun ko so ko ka ila ka dunya ka be bela ko ala soroni ala filanam adi ko soroni wolonde ile frambri so ka itu yantia ay lawu ya fo kawo jamana den mo belambi no dama kan ka barat la lo Islamia la organisation internationale amma kan kambara di maslum. Il y a 95% des musulmans, mais catholiques, la Sharia, 100% wala en Gérer la Guinée. Anna do Ginsali, Anna Sunkarosali, Abe Selale, un congé dit, congé té, un congé maintenant, il y a un congé de Noël. Le gouvernement même a une grande considération pour cette sale religion. Le gouvernement est là, il y a un tiara, même du mal, il y a un indi. Parce que il y a un peu de comme Amra, Benya Benour. Allah. Allez, Rebana Kafoye, Surah de Rami Kisari Suar, Ako, Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam. ala le kadoli ko men brakafriya kilama kuitina tuyanti ala kilala sero imiso kilata kuitini tamala kilala taslaka men kafriya ni wonya wolu anin filan kafulu jobatulalu korotetilu tinyalikelalu kondolontilu wo bela de ne kol be jahannama tasuma li koro kiamalu ala gadoli inal ladina kafaru komen barakafriya bedun kalon kafri la bande ay fanyundi wole jahannama di
إن الذين كفروا من أهل الكتاب كمن كيبا كتابو دي من فلما يهوديان النصارى أي ميسو أي كيبا كويت لمن على كلا تاما والمشركين أني من كان فلان كفر دي كوندولون تلو تفو تلو تنيالي لالو فلالي لالو ونان يوندونو كول بيلا دنا على كيتلو والبيلا دنا كوايدا بلا جهنم تاتا تبقول له كو فيليسيتاسيون كما بربان ni men ka fo mutum ko dinali wo ila dinali e ka ala li soso ba mala soso ala baraba fo ko dinate ile ko gona ala ile ala astaghfirullah e wiya dinali e ko lo ya momo ka 31 e ka damni fen dosa ka wadi idiana mo duma ila mo duma no te ka wa fin nyina malusa ka wa siselusa kana fin ji nyana maludi ka damuni nyuma la dambon kono ka ben 30e ma ka ben 24 ma ka ben le 1er janvier ma din fa din na din tilu mo dodo nalu kala mo kelu fin ka ke ka ben lo woluma ibrahima ka alala ka ban ka iraka dunya ka bebela ko ala kelente isa fana ya denedi ibrahima ka alala ko ala musole tre jate muso le tre Mariama di amba Mariama la subhanallah alu ko ko ila dina o ko dumalien ko le fana ya ala le ko may banna ka fo ko ala jate muso le tre Mariama di ile ko kuya ala men ko ile ko kuya ala men ko ka banka wala be yakko to sugula tu nyale kamba ya salamu alaykum wadi atanamtu dalu rabambulu ni men ki ban ala ta mai dai wallahi alladhi la ilaha ghayru badanu alla kila sallallahu alayhi wa sallam akafu liranani lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata kilana ni madina akamadina kaisranne lon filatra ibulu ay frantre ay la sawakal nabola ay frantre nyaadilu kela kanyanya luke ka ben wolo filale de yahudiya ni nasara men tre medina lom filatra ifana mbulu ay tre sawala lom mendo me wolo fila be tre catholique la loni kila don san kuda madina ali toloma la kasaria folo men folinye ka ben catholique la ko nyama ko al-islamal fen sonin tama ibison konele kilali nya folinye aidar ni feti men ke la telefila men feti la vitamine ko fe na do madina abra interdaima mais akoni ala bara mo fali alnye lo fila brela wele sun karusali ani do kin sali momo ka sali bra tamutu ka ke sali ka ke feti ka fani ni kara ka damni finu lada ka be o kama insha Allah ibrake kafir billahi tente kafir misri de bara kafir misri kono kafir de bara warabi Allah ko na ne jamna be misri kono kafir parce ya bilibile ya bulu abumbo shika bon pour si ba ya la girki ba ya kana mais misri kono kafir de misri kono kafir wala jamana de kafir nyaro ntaro silama ya wati basi silama ita basi andaye kafiri ita basi adwaye mfana la ilaha illa wa la ilaha illa muzazzabuna bayna dhalik aytatu yaga murakulun banza anta shiga anta yalla sayalama ko ala baratil fil daima sa aidi catholique la telefila o to yi nyamenka akafa wala ko man tashabbah bi qawmin fa huwa min momo kila no te kila barada ja kafir la barada ma ko ifana barake wo modudi ni catholique li warabi ko wala batoke église ko ka dalomi ka donke ka ko be kei ile fana wara ikila donke ile fana wara ikila batulke no te ikila nyanya be wolun do kile nama ibrahim ka ko kafir li meka catholique ku ile fana yoleka ay be kanyama ay sabato men na kiyamalo ifana sabato won na kiyamalo do baalo kani mo won kiyamalo ala mo kya ala ni mawlo banyalo kullo baalo brasinyano ujuyawa film fora konan kay ay kela anna jamalot ga ko anyalo kullo baalo brasinya ujuya tete de musuiti mo lamtu pri
yɛrɛ ta yira mutu i b'a ne ma ɲini ka bibi jani ye denmuso yi sɔrɔ n'ala le tɛrɛ ne ma ɲini kala bi ko n y'i sɔn denmuso yi la ba ou bien n y'i sɔn sisɛfɛ la i ye mun fɛ n'a fɔ ni ala ye n sɔn sisɛri la sisɛri duma ɲɛ bi ka taa di ko laginɛ a bilama denmuso la a tamini wolo duma ɲɛ ka tɛmɛ o ye kan ale ma ka fɔ mun na wallah jani bi denmuso yi sɔrɔ ale ɲa mɛn kan bi ni duya wa ɲa kɛ tɔ ten de i jija ka ala tara a y'i sɔn sisɛri la wolo duma o londa bana alo an nani ɲa mɛn kan ten ali sisɛ fɛn fɛn sanna k'a kana taa ɲɛ o sisɛ a jawo ba dɔ ye ɲa ma jeli le exemple kelen dɔ y'a fɔ ba wa bi lolo mais i di se muso sɔrɔ nabi ka ban ka den fana sɔrɔ muso o fɛ 1000 bansan na 1000 bansan kosɛbɛ denmuso de ye silunkun kan denmuso de ye silabali kan kɔnkɔ ye minnu lawuli ale kɛlu ɲini na ɲa bɛɛ lajɛlen na i b'o don ye kɔnkɔ y'a la i ye kɛkɛ 6000 san n'o tɛ kɛkɛ 4000 na i y'o san a tɔ 6 min to t'i bolo mɔnɛ min to t'i bolo o le 6000 i b'a ban i ni kɔyaji 2 fana san 1000 fana de y'o ye i di o la kɛkɛ kan a b'a kɛ kɛkɛ daminɛ waati min na ni loko a y'o la maala bolo la a y'o daminɛ fudu le sigi cogo ya ni sadako a y'o daminɛ jɛn'a ye banne o la waati mɛn a kɔnɔbara ni barafa o bari lɔn ye y'o baba garaji min a fani woro denmuso mɔgɔ kuntan i di wa ban denmuso yi la ji ni sago wa i n'o kelen ta k'a d'a ma 3000 a tɔ mɔnɛ bɛ tɔtɔ jeli le 2000 francs de tɔtɔ i n'a mɛn ko il est mi a n'a ma ko nin ziiri fanfɛla nin de rɔ kati mɛn tɔ ye ko de y'a n'o tɛ ban jɔ ban fana ka yɔrɔ wolo la i n'a ko 2000 de i se moto taxi ta la ka wa a b'a nin de wolo i b'a programme mɛn tɛ i ni o tɛ ko bɛ na i ma ko y'a la i di ma ko kɛ a la n'a ka kɔnɔ sɔrɔ ma ko kɛ kɔfɛ kɔnɔ o doli yɛrɛ di san sɔrɔ k'a kɛ filani a denmuso ani a den i ka i sɔrɔ jeli la ala jaabi 1000 ɔ sisɛ dun n'i y'a fɛ kasi ɲɛnama sɔrɔ bi a ye sɔrɔ na jeli la wa bi lolo tɛ a ba dɔ ɲɛnama a dunya ni wa ɲɛ ala ni mun kosɔn tubabu ko le monde d'aujourd'hui est lié par intérêt an dun ka dunya ni na wuli intérêt ko le ma den sɔrɔ ye intérêt le di muso furu ye intérêt le di baara ye intérêt le di ka kɛ ministre le intérêt ka kɛ président de intérêt ba dunya wa ɲa ye intérêt ɲini le di n'a ye ten de janni ni to denmuso yi sɔrɔ na ten ya ani ka sisɛ di sɔrɔ ɲuman ɲuman na sisɛ ni sisɛ parce que ala wuli tɔnɔ sɔrɔ nin ma o ni tɔnɔ t'a rɔ n tɛ sen b'a rɔ tɔnɔ ye mɛ ne dɔw la ɲini wole sisɛ b'a la mɛ sɔrɔ badenu قد نهى الشرع المسلمين عن تقاليد الكفار من نصارى ويهود قال تعالى من تشبه بقوم فهو منه سلما يسر يا برطونس كو كاثوليك يهوديا نصارى aliye fɛn fɛn kɛla ka kɛ bato di a ye bato lon o k'an ye lon wolo to yen k'an kana kɛ an y'an bolo ka denw la a ye kana bɔ so ɲɛfɛ wolo na mais mɔgɔ si ma ko t'ale nabi mɔli yɛrɛ la hami ye mɛn di bi ni mɛn wara ka wa mobili Bruxelles kelen san 20 millions 30 millions ani y'o ka ɲaamɛ ka o tamini a denmuso yi kan a di wa basi kuda san a di cour lamini fɔlɔ ala bo na a di garage fana na dan sabali de wuli mobili di don garage kɔnɔ ka ban garage fana da goro fila kelen de wuli ka cour fana datun fila mobili men doni garage kɔnɔ a di ban ka base fana biri o kunna munna ko mobili kana gratis mais an denmuso de so ɲafɛ a ma kolo ye taamana an mako tɛ an mako tɛ mobili mana fisaya denmuso yi dibi an ma ko mɛn ye denmuso mobili la ani an denmuso la ayisa a ɲɛ kelen ma a ma kolo de so ɲafɛ mɔgɔ si mako tɛ balinu bani islam an y'a dɔn waati baramasi la o de ye kiyama dɔ ye bɛɛ y'i bolo labɛn bɛɛ y'i préparé bi de sini ni ala kelen n'a kalama mais an y'an janto an denmuso yi rɔ ka ban k'an janto an denkɛlu rɔ ka ban k'an janto an yɛrɛ kani yɛrɛ rɔ n'o tɛ sila kɔni baratuni laginɛ kayi ma tɛ surtout silamɛ
kila alayhi salatu wasalam aka siyaman ni foni ambra ni men na dina kote mo kelen ya ido dunya bulu fani mendo o démissionnera ka ila ka dunya kabe be la kol ye bara men kan ko wiyali Benoît XVI aka démissionné ay ka la démissionnera pour même ay bolo moi ka kan ka wuli nyani ka ro ay la pas pour beli le travaux bibi o démissionnera ka ban ki bo la wara saudi ay ka wara ka wa kumbe aka ila dinya wana mafene 31 24 anul le premier tinyali menyaro wodi meni min la molula ka bila chambre noire kono ko ala ni leodi ko sudu talama ko ala yegila le kana o be fidan ka wadi zama jawo yali ale ke babu da manan ka wala ko jawo yali académie sorandi al trafic ka fa kibori awara Arabie Saoudite wo bero ni fola mu kuso sanya giga anyalo ali ko men ka kotu nyate kila ko alayhi salatu wassalam uzkuru al-fahisha wa ma fihi kay yahdaru an-nas tinyali la so ani tinyali la yere ku ya dénoncer ka ko fa kar sa tinyali la le fa kar sa tinyali le te ali janto ali matala samuna ay be gan de wala ni be fola kay be to mate ka holi dunya la ballu kuma kana ben yiro kuma kana sa an den yutola pour nyami kana mutu ballu Allah kila sallallahu alaihi wasallam aka kuma siyaman ne force la maduniye an kan den jodo nyamenka an kan musul jodo nyamenka an kan ay sutro nyamenka munne keni o be sababu di jodo mbaliya wol keni o sababu di be bri banka musul sutra wol barake sababu di tinyali fenfen so bay kono tiya sutra baliyali ambara wol ko terroristiyale ambara ji ko habiyayale ka soro wol tunya kendeni wallahi falin fiye tunyali ni wallah anya bilan dinu kana anya bilan musui kana no te wallah te kila ira alayhi salatu wasalam londura boni jihadiro aliyafa kadum makka ali abara dali trenindi ababo kawaji hadiro no tabawa ya sijanna kawati ni damadama kengi ko sai atedo naira kan bon kono kono munu fo aya kunsila misri lila no tadwa du yakendo bra abase adi kila alas wa amusoima ani boro men nani ani boro wodi den doma kaberin doma ko wani malo na den bayala afol ye ko ayi kebrana sa ay day préparer mais ambara bi wotade doni ra ko da musono ko wato kaka ko dina telefila batani na rona adwa ki si yoro ha fitri basunya adina mu baye na muso surprise inshallah ke ka kebra ke dan kadi hali ka sori musoye tinyani la muso da tinyani o dum balala mais kana meni le ke ka men ke o dum ko kan soga islam ya la civilisation de tout kila nani ay très conquête ou les gars tindi do les gars ka fo ko anyi makoni ke nye kila bila wewa muso ila lonia ko jahadi molmen wara jadi kedi anin kila ko ulbrana atema aidina do lansrama bendo ko wati kuduli ndo be profiter anyi damuni luke ay tre damuni ke wolela kila ki wuli ki matama ku wido folo ndo kuna alo folo kuna aka kana bo sabalma ko sabal al be wuli kanaya sabal be silana be bur montona rakana kila mali sallallahu alaihi wasallam aka fo ko be yala gi folo ni kono sabab be ka nyala gi folo kono aka sabal mai ni kama za tarawna fi kol nyai munila folo ni kono sabal ko na la nara fil wadi illa al ribal ko nyate foila folo ni kono fo wa kono banza kila banna ki kali ko mbran kali alala muso la fadiya ko make iyo wa kono kulere nyamenka ko atinu agina kiyano wa kono akulere di ala boge fini nega an brabi muso ka fani finta mun fotama ko ni da kondantre right ke kila kursi la tadi ko ko wulu kanki an yele ka kuma o meya na boni ne ka jamba ko wulu kanki kala wulu ba mo ki ise kama eti so ila fan mu ese ro ma ito le idu na la wati bela dene ka wa de i benebe ko kuma an ko meya ne kanka ne se ko wulu kanki
même ba bombosi la toni ko mo ko penso pentri ko gratiman toju fe ni ko no abe wa bian le kaya mais inshallah nya sabari fa inna masirana ila aljanna inshallah ayan sabari kan gija algina le an saradi kiyamul na la so mais fona sabarla fona ki so alani abaralo halam bada hadisa kilewuma ubara ila ka kum suyi ka faje boni ni ta kila banna aka fo koko tanye momo ka kota hali ka klinike ila dina di be girowlo ko tampe ibija ki tew ka kilin fo wuro te ka ke ko ila dina bara be girowlo kota wuro odo le ndi man istahza bi shay'in mimma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam momo ka islam anyo sabuti kama yele kama sura ka men ke ba dina waya liudi kila la tasla liudi ile ma se men ke la e ka ali sabote ka be woma ko dina do na ari dina islam ya bra dilo ya womo se man na mbulanya be gila ku islam ala di na be kali ayi mo se man su masalla misiri kono kafiri su di man takara ba mo nan tisarunda hali bado era be tisi bana masalla mun na kabila be ya azunta sunna mo ila pasala le kai sabote kai manani alimo basu abana ibana dika lai koro imam ibana ina ni ne da ko ko le ni bulu kona ni man fala alimo su bulu kona ile alai ka don ko me yin koro tinya 4 mo le da 14 men so ni ta ma bi so ma le la ni nyana bi ifan kai ra kala bi ka bulu ni bulu kona kam mo ko ansalamu be wati be da ji ko do imam bram an naima abran na mo ba masali ka im akaro kama so ni kam men fo da ura to galam ay fa kebra lo ta akebra wa me dankali lana musuf fen kiba ala tama hal kabru al asudu bi akabru la nten son la mbra nten son ka fani bila kuna gabru la ami son ala tama mai son fani fi ma mi son fani bazala o ba sa lo men ka ile wa suro kolongo ta ko le wa ola usudo ke ay ba say dafa ko musole ale fani mbado ta ka bila kuna ka fani babila kuna men bi so ala ta ko ni fani babila kuna atranya na wati men na kebe dunya kebe makotra la wona wati wala ami so ala ta ma wati fo asula peni do mako yusula do keke musodu man kebe nye me wallahi hal fatoli amakote subaida ami so ala ta ma atre saboteur le di wo su ila kabru ko ko nyina fani fi de kabla kuna nte dade anya su do no ma wara kani munna ali so ala ta ma ka dum soli na man so katunya no na kende ko katunya ko oto mutuma wallahi amra taw anya na ko le gene la banto tinya ni mutum wati braba su tinya kata kila wati kuma kele ninne jama be tabda kuma kele ninne mo ba be da kuma kele wole mundi ko he ala ke ko nyuma he dina e wala le doni kila wati ko dinya e wala le doni ala ke doni e sabalu wati ko ala ke doni tabiuna alwati kola ke dondoni anna a'immatu almubarrizin man bratabi ulwati alka fo ko anya ke dondoni hanya watu buruni mende ya mobali ya kola nya ko anya ke dondoni pe bina li beketo fankala dondo abeketo dundum lo jalo fanya wanda be ko ka be mate ka be ko ka makadi ka la nyana ni men so na di nyana to ko do taro ni men mo so to ye men ki son ka ta insha Allah wal akhiratu lil muttaqin men ki son ta ma ta ni men mi son dunya baraba mutu ate ko ante na di dunya sariya be fo la mo liye ko don ni nda be fo pinya munna dunya baraba banna di nyana to ko do taro no te ka to yi ato yi wolola kuma la bayi mendi silamal toy mendi butun tenje ni kabara nyuma ke itole ko ilo ko ibulula ni kasali ka nyuma la ilo ko ibulula ni kasundon ka nyuma la ilo ko ibulula ni sonna fani fi mele muso ilo ko ibulula ile ke ni kila kursi la ta ilo ko ibulula ni dun kala gile ilo ko ibulula be la ko ibulula mtu men bi jawo ke isawo ke ni yaratero ala fananda sawo ke la kiyama la na meleka dunya mo ba siyama ya yulu to de kiyama la besi ni te mbara be so
fayda watu travasila antina micro là kado ke mo balnya kado ke organisateur ne kaba kado ke an ni mo bili yana kumbu mentori ko sta se ko de kasi bakala ko kera fayda ayla association ni ali bahara men ne ya la guinée vous met en sabre pour vous êtes meilleur Allahu akbar vous êtes meilleur wallah muna halan barayati sukera kala guinée galbe ki fulata man kataro presentaro kaba ansi nyol malien kaliba senegal abedina ko be ni ta koy e fakando kunu ketra na kumala ate foi kalama manika kando me manika be kisi ki ma fa 23 heures wala ila ka ko dina preti le siru kalbi kala ko ko ala bulal mukera ali la dem men kanti kala die ka barako da ron ala mukera vraiment vous êtes meilleur pour une deuxième fois andi ala tando kabankan kula wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh